Chapter 10, Part G, Commercial General Liability Policy. Is the liability policy issued for business operations and provides coverage for liability exposures. Many of the same exclusions in the liability section of homeowners forms are found in this policy as well as additional exclusions. So highlight word as well as additional. So basically ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ you should use the word in your daily life even as well as right ਇਹਦੇ ਨਾਲ right so we go to the next one is liability insurance from professionals individual or group of persons known to have specialized skills, so highlight specialized skill, right? And knowledge acquired through rigorous course of education. So rigorous mean we are studying 6-7 years, education. You can doctor banna, he has to spend 7 to 10 years, right? Because a lawyer banna, if an accountant banna, he has to spend a lot of years. Yeah. Rigorous means kadi mehnat la lo, right? Punjabi ਚ ਕਹਿੰਦੇ right? And work in a specific field, right? Specific means khas field, right? Law imposes a higher standard of duty of care. So high standard of duty of care. जो कि professional हाँ तो कानून हो तो ज़्यादा discipline की मांग करता है क्योंकि he is professional, right? In carrying out the activities related to this profession, जो कोई doctor can't give a wrong pill, right away suit ho janda you can lawyer he can't give a wrong advice right away, right? So two major classes of professionals, healthcare professionals. So on healthcare, right, those that administer to the public by diagnosing, right? Wo diagnose karte, right? Treating, highlight diagnosing, diagnose ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲੂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਲੂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ फाइंड आउट करना छानबीन करना ठीक है ना छानबीन करना बेसिकली राइट उनकी डायग्नोज ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बेसिकली पंजाबी ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ बट आई मीन पंजाबी शब्द घट ने पता लग right? Basically you highlight the word diagnose, treat, पहले तो लभना फिर उन्होंने ट्रीट करना उन्होंने ठीक करना राइट ट्रीटमेंट देंगे राइट इलाज करना प्रिस्क्राइब करना फिर उन्होंने जाके फलाने थां तो गोलियां ले लो राइट जां किसी नूं रिकमेंड कर देना राइट ओके तुसीं हुण फलाने को चला जाओ राइट and dispense करना right and caring in matter of medical conditions. So think of you learned 5 different words, right? You learned 5 different words. Dispense करना मतलब कि तेन लोकेट करना नहीं dispense तो उधर उधर dispensary पे जा के दवाइयां ले आओ right ना so basically Punjabi word I'll find it for you, okay? अपन क्योंकि we have heard of only dispensary in our life, right? उसे भेजना yeah so caring ਹੁੰਦਾ ਵੀ care करना right in matters of medical condition medical ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਗੇ ट्रीट करनगे प्रिस्क्राइब करनगे डिस्पेंस करनगे ते केयरिंग इन मैटर ऑफ मेडिकल ओके सो उन्होंने केयरिंग इंश्योरेंस लेनी पैंदी है मैल प्रैक्टिस राइट जे कोई गलती होगी दे हैव टू हैव अ मैल प्रैक्टिस लायबिलिटी हायर मैल प्रैक्टिस पॉलिसी रिक्वायर्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उन्होंने जरूरत है रिक्वायर्ड होंदा जरूरत है राइट कवर द लीगल लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ rendering means providing providing या giving right or failure to render means failure to give professional service ये कोई दवाई कोई गलत दवाई देती गलत डायग्नोस करता जो उस जो आया सी एच हेपेटाइटिस जो किसी
Toronto च बनी कहते 3-4,000 people, right? वो प्रोफेशनल ही मान लो सर्विस देने ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ Fail हो गए. You understand, right? So, and next is a professional who give advice and counseling, accountants. So, I had advice and counseling. दोनों कहते हैं ना accountant हो गए, architect हो गए, जेडे बनाए अच्छा डिजाइन बनाने, right? Engineers and insurance broker. ਤੁਸੀਂ professional हो, तो ਤੁਸੀਂ insurance want to advice, right? Provide services to the public in their field, right? अपने field ਵਿੱਚ. Clients depend on the accurate advice. Accurate means right advice given to them by their professional. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ error admission. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ you have to pay like $6 to $8 for error admission, right? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ pay ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ you are covered, right? Error admission with error ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ, admission ਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, right? omit ਕਰ ਦੇਣਾ. cover the legal liability arising out of. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਰ ਬਾਰ word ਆਉਂਦਾ arise out of. So then you learn ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ arise out of ਵਾਪਰਨਾ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, right? ਹਾਂ. so arise, arose, arisen, right? Out of the rendering word ਤੇ render ਆ ਗਿਆ. ਇਹ render word ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਣਾ. render mean provide, just give, right? And you remember the word render, right? Professional services, okay? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ. ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਤਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ, ਗਲਤ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਤੀ, ਰਾਈਟ? ਐਨੀਥਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮੈਡੀਕਲ, ਓਕੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਲਾਇਰ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ, ਓਕੇ? ਫਿਰ ਕੀਵਰਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੈਂਡਰ ਤੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਆਊਟ. ਸੋ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਫॉर ਯੂ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾ have one piece of page paper. जो तुम कोई चीज़ पढ़ते हो, take out one word which you didn't know before. ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲਿਖੋ ਜਿੱਦਾਂ arise out, right? ਬਾਹਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ now you remember. ਫਿਰ render, right? render ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖੋ. ਕਲੋਜ਼ ਲਿਖਣੀ. This also improve your English. Then you use it. Don't render wrong advice, right? And then use it. So once you use it, then you don't lose it. ठीक है?